balikan natin yung aming sinalang na nilagang baka dun. Tara, samahan niyo ako. Dito. Dito guys. Ito na yung aming panakot. Ricardo. Tingnan muna natin guys kung malambot na. Ay, matigas pa. Ito guys. Paa ng baka ito. Aming nilaga. Pero kahit ito matigas pa, i-ano na natin. Lagyan na natin ng mga ito, lagay natin. Saging. Oo. Gulay. Yan, gulay. Saging. Ayos, papa. Oh. Yan. Ay, malambot, malambot. Ito, tanglad. Malambot. Lagay natin. Ito, lahat na to. Yan, sibuyas, lahat na yan. Yan. Tapos ito, bitsin. Yan. Yan, papa. Ikaw pa maglagay na, oh. Ay, Yan, pa. Tapos asin, guys. Lagyan natin asin. Para masarap. ako yan. Lagyan ko na masarap. Masarap, yan. Lagyan. Ayan na, yan na, lagyan na masarap. Tapos, So, ato kon. Haluin. Haluin. haluin mo. Para masarap talaga, may lasa. Ayan. Hey. Wow. Paa ng baka ito, guys. Buto. Paa. Ayan, guys. Okay, guys. Ay, guys. Mamaya guys, balikan natin yan pag kumulo. Okay, thank you.